Srangshalo Sharabarot Krishok Shobani Tangfankra Biju Krishnan Kaisa Kokthunairogne Kuthumong Klaika O Kokthunairogne Kuthumongo Songbarini Yagulo Hasteu Shamustra Klaimani Patimuni Kokti Shakabo Abani Logi Logi Miyak Songsajak All India Krishok Shobani Pandawo Gobang Mashan Mongnotiye Haste Habangni Bukak Nahari Koktoma Thunairogni Kuthumongo Kokti Shaka O Shanmoroni Bishingotongo Shamustra Klainerokbai Hugwar Derar Nairokno Rabarte musuk khobai kubuni derama rokno khapangni bukhaktei deramani rangmari subungoi rinani nangnai haste gnanggino raija sayetike hukbartei pukhri rok derar jagi tongkha aboni bagino samongtei ani bial nukjagi tongkha hastewa aboni bagai omahai samustra khlaima rokno muthangna nangnai hini shaka নিউজ করেছিলাম যে গতকালকে আফটার ইলেকশন আমাদের কিষাণ সভার ত্রিপুরা স্টেট কমিটির মিটিং হয়েছে। আজকেও একটা প্রোগ্রাম আমাদের আছে, এটা 10:30টায় হবে। এই প্রোগ্রাম উপলক্ষে ত্রিপুরার সমস্ত পরিস্থিতি জানা এবং আমরা কিভাবে কাজ করব তার জন্য সাহায্য করার জন্য আমাদের সারা ভারত কৃষক সভার যে জেনারেল সেক্রেটারি বিজু কৃষ্ণন তিনি গত কনফারেন্সে আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই প্রথম ত্রিপুরাতে সেক্রেটারি হওয়ার পরে এসছে, এর আগেও যদিও এসেছে, ফলে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে আমরা সাংবাদিকদের কাছে বলবো। একটু আগে আমরা ত্রিপুরার সিচুয়েশন সম্পর্কে একটা ভিডিওগ্রাফি আমরা আপনাদের দেখিয়েছি, এটা আমরা পাবলিক করব, আমাদের পেজে আমরা এটা দিয়ে দেব, আপনারা আপলোড করে নিতে পারবেন। সেইভাবে এখন প্রথম আমাদের দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের ত্রিপুরার সিচুয়েশন নিয়ে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিজু কৃষ্ণন তিনি আলোচনা করেন। হয়েছে 2018 নির্বাচনের পরে এরকম সন্ত্রাস হয়েছে, সেই সন্ত্রাসে মানুষ বিভিন্নভাবে এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এইবার আমরা যেটা দেখছি, আপনারা যেটা ভিডিওতে দেখলেন, মহিলারা চিৎকার করছে কিন্তু তাদের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলছে। আমাদের মিটিংয়েও কালকে রিপোর্ট হয়েছে, আমরা এটাকে এগিয়ে নিব, মাথা মতো করছি। এখন পর্যন্ত যা রিপোর্ট এসছে, যেটা আমাদের সম্পাদক বলেছেন, 10,000 5,000 তো কমন। আমাদের মিটিং হবে, মিছিল হবে, টাকা দিন, কালী পুজো হবে, মূর্তির দাম 50,000 টাকা আপনাকে দিতে হবে। 10 লক্ষ পর্যন্ত রিপোর্ট এসছে, তাতে কয়েক কোটি টাকা এই সময়তে দিনের বেলায় টাকা দেয় পরে সেখানে বিজেপির RSS এর সমস্ত স্থানীয় নেতৃত্ব তারা এগুলো হস্তগত করেছে। এটা জানে না মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় ওপেন মিটিংয়ে বলছে এগুলি সহ্য করব না, কিন্তু দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা তো দেখা যায় এটা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। ওনার দলের সভাপতি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে তেমন কোনো ঘটনাই তো নেই, বরং যে তাদের নাকি 300 লোক আক্রান্ত হয়েছে। আমরা বলছি নাম ঠিকানা দিন, তাদের কোথায়? আমরা তো নাম ঠিকানা দিচ্ছি, আমরা প্রত্যেকটা ডিএম এর কাছে কোথায় কোথায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, কার কি ক্ষতি হয়েছে বাই নিয়ে আমাদের তারা দিন, ওপেন হোক। আপনারা সংবাদ মাধ্যম, আমরা ধন্যবাদ জানাবো ত্রিপুরার সংবাদ মাধ্যমকে। এই যে ভিডিও দেখালাম, এটা আপনাদের অনেকের চ্যানেলের থেকে আমরা ডাউনলোড করেছি, এডিট করে এটা ডাউনলোড করে আমরা সব ছবি আমাদের কাছে আসেনি, এবং তার কোয়ালিটিও এত ভালো না। কেন? ছবি নিয়ে তো, ক্যামেরা নিয়ে তো বসে থাকা যায় না, আগুন লাগাবে। ফলে এই ব্যাপারটা আমরা গোটা দেশে শুধু নিয়ে যাবো না, ত্রিপুরারও প্রত্যেক জায়গায় আমরা এটা নিয়ে যাব এবং এই ডিমান্ডের বিচার করবো। আরেকটা যেটা জেনারেল সেক্রেটারি আমরা লিখিতভাবে আপনাদের কাছে এটা দিয়েছি যে কালকের মিটিংয়ে আমাদের 8টা জেলা থেকে প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ঘটনার যে বিবরণ তারা দিয়েছেন, এই বিষয়গুলো আমরা লিখিতভাবে দিয়েছি। আমি শুধু উল্লেখ করতে চাই কিভাবে
মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে। 7 জন ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। রাবার গার্ডেন 215টি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রায় 1000 একর জায়গা ছিল। আমরা হিসাব করেছি প্রায় 2 লক্ষ গাছ, রাবার গাছ। শুধু কৃষকের ক্ষতি না, এই ক্ষতিটা কার হলো? দেশের হলো। রাবারের উৎপাদন আমাদের সবচেয়ে কম হয়ে গেল। একদিকে রাবারের দাম পাচ্ছে না এখন মানুষ। সবজি বাগান 606টা হয়েছে। গত 3 দিন আগেও তেনিয়ামোড়াতে গামারিতে প্রায় 1,500-এর উপরে মরিচে গাছ টোটালি সমস্ত দেশ শেষ করে দিয়েছে। এই ক্ষতিগুলি কার হচ্ছে? নিশ্চয়ই আমার খেয়াল, আমার ক্ষতি হচ্ছে। এটা কেমন কথা? পুকুরে বিষ ঢেলে দিয়েছে, মাছ মারা গেছে। এই পুকুরে আগামী 6 মাস পুরো মাছ ফেলা যাবে না, কারণ এখানে কিছু উৎপাদন হবে। বেশি বৃষ্টি যদি হয় তখন আস্তে আস্তে এটা হয়তো সংশোধন হবে, শোধন হবে ইত্যাদি। আর বাকি বিষয়গুলো বলেছে জমি, আমি এটা বলছি পরে। তা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করি। ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষতি হয়েছে এটা রাজ্যের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। সরকার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা ফান্ড আছে, এই ফান্ড থেকে আমাদের সবজি, ঘর বাড়ি জ্বালানো, পশু যে হত্যা করেছে তার জন্য যা যা করার যাতে আমরা চাই। আমরা প্রত্যেকটা ডিএম এর কাছে আমরা ইতিমধ্যে আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরাতে আমরা দিয়েছি। আমরা এই দাবি নিয়ে আমাদের জেলা কমিটিগুলো আগামী এপ্রিল মাসের 10 তারিখের মধ্যে এই দাবি, মে মাসের 10 তারিখের মধ্যে এই দাবি সনদ পেশ করব। আমরা এসপিদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে বাই নেম কোন কৃষকের কি ক্ষতি হয়েছে আমরা এই তালিকা সহ তাদের কাছে যাব। শাসক দল বলছে নির্বাচনের পরে কিছুই হয়নি, তারা নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে। আমরা আপনাদের দেখালাম, এই ভিডিওটা আমরা পাবলিক করব আপনাদের জন্য। আমরা চাইবো যে এই ভিডিওটা আপনারা প্রচার করুন। আমাদের সম্পাদক বলেছেন গোটা দেশে আমাদের এটা প্রচার, গোটা দেশে ত্রিপুরার উপর। এরপর যে আমরা আমাদের সংগঠনকে কিভাবে আবার কৃষকরাই বেশি আক্রমণ দিলাম তার জীবন জীবিকা, এবং এবার নির্বাচনে কৃষকরা একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আক্রমণের কারণে। এটাও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের সভ্য সংগ্রহ, যাতে গত বছর আমরা যা করেছিলাম, আমরা দেখেছি গত 3 বছরে এত আক্রমণের মধ্যেও এভারেজ 10% মেম্বার প্রতি বছর আমরা বাড়াতে পেরেছি। আক্রমণ হয়েছে কিন্তু মেম্বার বাড়ছে। এইবারও এই আক্রমণের মধ্যে দাঁড়িয়েও যাতে আমরা প্রতিটি মানুষের কাছে যাব, প্রতিটি কৃষকের কাছে যাব এবং তাকে আমাদের সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করব। আমরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদের সেন্ট্রাল কমিটিও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গোটা দেশে আমরা 20% আমরা করব। আমাদের রাজ্যের মধ্যে আমরা নিয়েছি প্রায় 24% বেশি মেম্বার গত বছরের তুলনায় আমরা করব। কারণ এই মানুষ যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষক সভা, আমাদের সংগঠন এবং গণমুক্তি পরিষদের আমাদের সংগঠন, আমরা যৌথভাবে এই রাজ্যের সন্ত্রাস মোকাবেলা করে আমাদের সংগঠনকে তৈরি করব, সংহত করব এবং প্রতিরোধের মানসিকতা নিয়ে যাতে মানুষ এগিয়ে এসে এদের মোকাবিলা করে তার জন্য আমরা সংগঠন এই সিদ্ধান্ত আমাদের হয়েছে। जो नव उदारवादी नीतियां लागू करना शुरू हुआ तब से 95 से आंकड़े ले रहे किसानों का आत्महत्या लेके, और तब से लेके अब तक 4 लाख आत्महत्या का बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बताते हैं लगभग। पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो 8 साल है इसमें 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या किए हैं, और 2.5 लाख के आसपास दिहाड़ी मजदूर और बेरोजगार युवा जो शिक्षित बेरोजगार है वो लगभग 50,000। कुल मिला के 4 लाख इन 8-9 सालों में
आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। ये हमारा देश का हालत है। हर तबका आज संकट में है। आप जानते हैं, नारा ऐसा बहुत सुंदर नारा लगाए थे कि बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल 50 रुपया वगैरह में मिलेगा। आज आप जानते हैं महंगाई आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर 1 लीटर बिक रहा है। कुकिंग गैस LPG सिलेंडर जो है लगभग 1200 में बिक रहा है। तो इस तरीके से, और पूरा देश के जो गरीब जनता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखमरी से, बहुत लोग कुपोषण से भी हमारे देश में मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 का स्थान हमारा भारत का है। इस तरीके का एक सरकार हमारे देश में चल रहा है। तो इस स्थिति में कोविड महामारी आती है। कोविड महामारी में भी जनता को लॉकडाउन में रखते हुए 3 काले कानून, कृषि कानून ले आए, बिना कोई चर्चा राज्य सरकार के साथ, कोई राजनीतिक पार्टी के साथ। उसके खिलाफ एकजुट आंदोलन होने के बाद 1 साल से ज़्यादा चला आंदोलन। 380 दिन दिल्ली के सरहदों पर लाखों किसान बैठने के बाद, जिसमें लगभग 750 किसान उसमें मारे गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा सरकार, घुटना टेकते ये 3 कानून वापस लेना पड़ा। एकजुट संघर्ष के सामने नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो देश का स्थिति है, देश के संपत्ति बेच रहे हैं कॉर्पोरेट, अदानी और अंबानी का सरकार है। मोदानी मॉडल जो बोलते हैं, गुजरात के किसान हमको 2014 में ही बोले थे कि ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी और अदानी का और अंबानी का मोदानी मॉडल है। कॉर्पोरेट लूट का मॉडल हमारे देश में है। लाखों करोड़, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा छूट बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया गया है। अभी आप सभी जानते हैं अदानी का भी जो कहानी है, हिंडनबर्ग में जो बाहर आया है, उस पर भी कोई जांच के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा देश का स्थिति है। उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन उभर के आ रहे हैं पूरा देश भर में। आप जानते हैं मजदूर वर्ग का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। वो सबसे ध्यान बटाने के लिए सांप्रदायिक दंगा फैलाना, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या और कोई धर्म को लेते हुए, उस तरीके का एक लगातार कोशिश भी भाजपा और संघ परिवार कर रहा है। तो आप जानते हैं त्रिपुरा में भी अभी जो चुनाव हुआ है, 2018 में चुनाव हुआ था, उसके बाद भी हमला यहाँ के किसानों पर हुआ है। पर इस बार जो चुनाव के बाद जिस तरीके से हमला हुआ है, आप देखिए, जनता का, आम जनता, किसान का जीवन और जीविका पर हमला है। बर्बरता से जिस तरीके से इन पर हमला हो रहा है। आपको याद होगा एक समय में ज्योति बसु कहे थे कि ये बर्बर ताकते हैं भाजपा के बारे में, और उसके बारे में कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत उससे दुखी हो गए थे उस स्टेटमेंट से। पर आज जो यहाँ पे हो रहा है, उसका जो आंकड़े हैं, आप जो वीडियो देखे, आप सभी देखे हैं, और जो आंकड़े हैं क्या सब किस तरीके से हमला हुआ है, वो आप यहाँ देख कुछ देर बाद हमारे साथी पवित्र जी वो बात रखेंगे। पर आप देखिए, पूरा देश भर या दुनिया में आप ढूंढ के निकालिए कि एक चुनाव के हार के बाद इस तरीके का हमला कहीं हो रहा है। इस तरीके से किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी का, आप देखिए इस वीडियो में हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं जो रो रहे हैं, उनका चोट जिस तरीके से हुआ है। और कोई भी जो मुख्यमंत्री होता है भारत में, संविधान के तहत वो शपथ लेते हैं, विल फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, किसी से डर नहीं होगा और किसी को फेवर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से एक सरकार होना चाहिए। पर यहाँ का सरकार जो मुख्यमंत्री है और देश का जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर है,
पूरा इसमें फेलियर हुआ है, पूरा नाकाम हुआ है शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए। आप देखिए रबर का बागान जला है। मेरा नमस्कार। आज हमारा जो राज्य कमेटी का बैठक हुआ उसके बारे में और जो देश का किसानों का हालत है, कृषि संकट है, उसके बारे में, उसके साथ साथ अभी जो आप लोग सभी देखे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बर्बर रूप से हमला चुनाव के बाद भाजपा और संघ परिवार के गुंडे द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी मैं बात रखना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले 2014 से अब तक देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है। आपको याद होगा 2014 में जो वादे किया गया था, बहुत लुभावने वादे किए गए थे कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो किसानों का आमदनी दुगना होगा, किसान का फसल के लिए स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, बीज, खाद, कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा, कृषि के लिए जो ऋण है कम ब्याज में दिया जाएगा, और अगर कृषि नाश होता है बारिश या सूखा वगैरह से तो इंश्योरेंस दिया जाएगा, और खेत मजदूर के लिए नरेगा में 200 दिन रोजगार और अधिक मजदूरी दिया जाएगा। पर ये 8 सालों में हमारे देश के किसान और खेत मजदूर का क्या हालत है, ये थोड़ा देखने लायक बात है। साथियों, जो केंद्र सरकार का आंकड़े बताते हैं, आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़े अगर देखें, इन 8-9 सालों में 1 लाख से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर जो कृषि संकट के कारण कर्ज में डूबते हुए खुदकुशी करने में मजबूर हुए, 1 लाख से ज़्यादा। इसी समय में लगभग 2.5 लाख लोग दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर्स भी खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये जो दिहाड़ी मजदूर भी किसान के परिवार से, खेत मजदूर के परिवार से, हमारे ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके रोजगार का तलाश में जाते ये खुदकुशी किए हैं। इसी दौरान आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए हर साल का वादा था। इन 8-9 साल में 50,000 से ज़्यादा देश के शिक्षित बेरोजगार युवा खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये 3 तबका को जोड़े तो लगभग 4 लाख सरकारी आंकड़े बताते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा सही मायने में अगर ज़मीनी हकीकत अगर देखें, इससे भी ज़्यादा खुदकुशी हमारे देश में हुआ। आप सभी जानते